চাকি আছোঁ এইগুলো হাবাইগন পেলি আছোঁ মালৰ বটলটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ এই মাংসখিনি চাওক মালৰ বটলটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ কোনখন দেখাইছি না মালৰ বটলটো পেকটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ এইটো চাব লাগে এইটো মালৰ বটলটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ এইগুলা মিছাও দেখাব জানো মালটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ এইটো চাই লওক লাগে দাদা লালৰ বটলটো দেখাব পাৰোঁ বন্ধ লালটো দেখাব নোৱাৰোঁ মই বলো माल एकदम पानी ना ढाली जाते बार बार ये थोड़ा पेस्ट दिया थोड़ा मैंने ज़्यादा करके दिया ये देखिए हल्दी दिया हल्दी पूरा 3 चम्मच दे देने का इसे उसके बाद नमक दे देना का इसे परिमाण मतलब 2 चम्मच इसको इधर रख दिया उसके बाद हम देगा मीठा तेल ऐसे मीठा तेल डाल दिया उसके बाद इसको थोड़ा ऐसे मारेगा और मसला तेल में कोई ये देखिए वो आदा लहसुन थोड़ा करके दिया अभी इसको ऐसे मसलेगा इतना बड़ा बड़ा नाम चुका इसलिए सब गैलन एक गैलन से दे दिया हिसाब के अनुसार इसको रख के उधर अपने हल्दी के लिए भालो নহয় एकदम फालतू एकदम ধামাকা হবলৈ গৈ আছে ধামাকা এইয়া দেখিছে না গৰম পানী কৰি আছো এই আপোনালোকে চাই থাকিব ধামাকা হবলৈ গৈ আছে এইয়া 100 গৰম পানীত এতিয়া আমি বহাই দিম এইটো এতিয়া বহাই দিম আমি ধামাকা হবলৈ গৈ আছে iya 100 পানী tapi nih এইটো আনজো 700 টকা দি আপোনালোকৰ কাৰণে এই যদি 700 টকা দি আনা মালটো 15টা সাবস্ক্রাইবার নহয় কি হল মোৰ কথাটো হ্যাঁ দেখছি না না একদম 700 টাকা দিয়ে আনছো এটা মস্ত এটা মাথা হাত 15টা তো সাবস্ক্রাইবার যদি না বাড়ে তে মোর কি হল 700 টাকা আপোনালোকে চাই থাকক মই কুমড়া দি বনি আছো
চিনা হলো দুটা হলো সাবস্ক্রাইবার বাড়লেই ভালো লাগবো চাই থাকক তারপর আমি খাই আছো আপনাদের চাব গরম মশলা দি ভাজি ফেলে বনি আছো কাটি দি दूसरा चूल्हा में क्योंकि 700 टका का हाँ है ना कोई दूसरा चूल्हा में देखना पड़ेगा ऐसे नमक का जमा इधर रखो घर में रखो ये है हमारा बाबू और ये है होरुआपी टीवी देख रहा है ये है हमारा बुरी मसला कर रहा है अभी हाँ का लुमपुर ना होगा इनके उसके बाद और दूसरा चूल्हा में जुई का चूल्हा में बना रहा हूँ মই যে বুঢ়ী বুলি ক'লোঁ আচলতে সেইজনী আমাৰ মাই মই মানে মাজে মাজে মই বুঢ়ী বুলিয়ে কওঁ ক'লি কিছুমান মানুহে কিবা মস্ত খং কৰে কিয়া বুঢ়ী বুলি কোৱা বুঢ়ী বুলি ক'লে বেলেগেহে খং কৰে মোৰ এইফালে 8টা দাঁত খৰছিল মোৰ এই মাছ মাংস এইগিলান খাৱাৰ গোবতে মোৰ 8টা দাঁত খৰছিল মোৰে যদি 8টা দাঁত খৰছে আমাৰ মাক বুঢ়ী বুলি ক'লি কি মোৰ কথা একদম ইমান ডাঙৰ দাইডাল লাগি যায় যোনকেইজনে মানে বৰ খং কৰে সেইকেইজনক কওঁ এইবিলাক খং কৰি লাভ নাই কাৰণ উটা কৰে 8টা দাঁত খৰছে 8টা দাঁত খৰছি মানে কি বুঢ়া নহয় নেকি माल तो छोटा लगा है गले खुशी थोड़ा पेस्ट दिया थोड़ा मैंने ज़्यादा करके दिया ये देखिए हल्दी दिया हल्दी पूरा 3 चम्मच दे देने का इसे उसके बाद नमक दे देना इसे परिमाण मतलब 2 चम्मच इसको इधर रख दिया उसके बाद देगा मीठा तेल ऐसे मीठा तेल डाल दिया उसके बाद इसको थोड़ा ऐसे मारेगा और मसला तेल में ये देखिए नमक आदा लहसुन थोड़ा करके दिया अभी इसको ऐसे मसालेगा इतना बड़ा सब गैलन 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 से दिया हिसाब के अनुसार इसको रख के घर अपने आगे भागना है एकदम फालतू हो गया ज़्यादा तो इसके बाद हमारा ये है मसाला ये है मसाला ये है प्याजी और मेरा दाना पड़ता है ये है कीड़ा अभी हम लोग डालेगा दिखाइए दिखाइए लौंग इलायची दालचीनी ये सब बाद में ऐसे बांधना मत लगेगा गरम पानी में
হাঁস কা মাংস মেহুল দিয়া অথরা রাখা এই গরম মশলা মেহি দিয়া थोड़ा सा दे दिया और थोड़ा सा दे दिया देखते रहिए हंस का मांस के साथ इसको मारेगा कुमड़ा के साथ हंस का मांस या कुमड़ा के साथ ऐसे ऐसे कितने का थोड़ा धगा करके कितने का ये घुल जाएगा तो मांस कितनी जाएगा अभी एक कुमड़ा को इधर में दे दिया उसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे मारेगा मांसो तोला में नहीं लगेगा अभी इसको दे दिया ना मांसो तोला में नहीं लगेगा बस कोई टेंशन नहीं है अभी ये सब तोला में नहीं लगेगा बस होते रहेंगे जबरदस्त हो रहा है हमारा काम इधर हो रहा है शाही इधर हो रहा है खीर इधर भी खीर देने का चलो होगी किसी तू तातर होगी किसी आ जाओ मांस बताओ এর ভিতরে কি আছে জানা না এই সরুটোর ভিতরে কি আছে জানা না কুমড়া আর হাঁহ এর ভিতরে কুমড়া আর হাঁহ বর্তমান নাচি আছে এতে কুমড়া আর হাঁহে নাচি আছে এতে আমার বাবুই তাতে জিম মাৰিছে মই ইয়াতে কুমড়া আৰু হাঁহ ভিতৰত নাচি আছোঁ ফাইনেলি हो गया শাক বাদাম নিদিয়া हो गया थोड़ा सा पानी दे दिया এখানে কি হল বুঝলে শাকি আছো এগুলো হাবাইগন তেল আছো মালৰ বটলটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ এই মাংসখিনি চা মালৰ বটলটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ মনখান খাইছি না মালৰ বটলটো পেকটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ এইটো চাব লাগে এইটো মালৰ বটলটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ এগুলা মিছা কথা জান মালটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ এইটো চাই লওক লাগে দাদা লালৰ বটলটো দেখাব পাৰোঁ বন্ধ লালটো দেখাব নোৱাৰোঁ মই বলো মাল একটা পানি না ঢালি বারে বারে